मेघमाଳରେ शीघ्र आगमन करने जाउथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आम माने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य शुणिबार अपूर्व सुजोग आमे पाउछु। परमेश्वर प्रति प्रभात रे तांकर पवित्र वाक्य माध्यम से आम मान सहित कथबार्ता होचंती। से स्वर्गर परमेश्वर को हृदय सहित धन्यवाद दिए। ताहा सहित आपण समस्त को मध्य धन्यवाद दिए, कारण आपण मान नियमित एई चैनल द्वारा प्रसारित होउतबा कार्यक्रम गुड़िक को देखुचंती। केवल देखुचंती ताहा नुहे, लाइक शेयर कमेंट्स गुड़िक द्वारा आपण माने आम मान को अत्यधिक परिमाण रे उत्साहित करूछंती। प्रभु आपण समस्त को प्रचुर भावे आशीर्वाद करंतु। आसंतु आजिर प्रसंग निकट को जिबा। गोटे सुंदर प्रसंग रही। आज प्रसंगटी एई प्रकार अटे, शेष समयर कानर समस्या। शेष समय कानर समस्या विषय बाइबल कौन कहे से विषय अल्प समय धरी आम कथबार्ता हेबा। जदि आम पढ़िबा द्वितीय तिमोथी यार 4 अध्याय 3 पदरु, कारण समय आसीबो जेतेबेले सेमाने हितजनक शिक्षा सहयोग करिवे नहीं, मात्र स्मृति मधुर कथारे संतुष्ट होई अभिलाष अनुसारे आपना मानक निमंते बहु संख्यक शिक्षक को संग्रह करिवे, पुणी सत्य वाक्य कर्णन दे कल्पित कहानी रे प्रति मन देवे। प्रिय माने एमती गोटे समय आसुची जे विश्वासी माने हितजनक शिक्षा एई कान शुणी पारिबे नहीं। सेमानक कानर ए प्रकार समस्या हेबो, जो शिक्षा आमको पवित्र करिबो, जो शिक्षा आमको पापरु उद्धार करिबो, जो शिक्षा आमको रेप्चर पाए प्रस्तुत करिबो, एई प्रकार शिक्षा शुणिबा पाए लोकमान पसंद करिबे नहीं। कारण कानर समस्या, सेमानक कान को जहा शुणिबा पाए पसंद सही प्रकार पालक प्रचारक माननकु सेमाने खोजिबे। आमे जे प्रकार खाद्य भल अछि कि नहीं, आमे एठी चाखुचु सेठी चाखुचु सेठी चाखुचु, आमे सेही प्रकार भावरे शेष समयर विश्वासी भाई भौणी माने सेमाने कौन करिबे, चाखी चाखी बुलुथिबे। ए मंडली चाखुथिबे, सेही मंडली चाखुथिबे, यूट्यूब रे वक्ता को चाखुथिबे, से वक्ता को चाखुथिबे। कारण कानर एमती गोटे समस्या रहिबो, सेमाने आ हितजनक शिक्षा सहयोग करि पारिबे नै। सेमानकु स्मृति मधुर कथा कहानी बाइबल रे नथिबा विषय गुड़िक, विभिन्न विषय गुड़िक जोटा कि सेमानकु शुणिबा को भल लागुथिबो, सेमानकु कौनसी प्रकार भाव रे संशोधन शिक्षा पसंद करिबे नहीं, अनुजोग शिक्षा पसंद करिबे नहीं। एई प्रकार गोटे समय रे आमे बास करूछु। आपणकर कानर समस्या नहीं तो आपण स्मृति मधुर कथा गुड़िक शुणिबारे आपण निजकु संतुष्ट मने करू नाहांती तो। एटा मोर प्रिय माने पाउल से जड़े प्रेरित, जड़े भविष्यत वक्ता, से भविष्यत रे कौन कौन घटिबो, भविष्यत रे ए प्रकार हेबो जे विश्वासी माने आउ हितजनक शिक्षा से माने सहयोग करिबे नहीं। सेति पई से एहार 4 अध्याय 1 पदरु कहउचंती, मु ईश्वरक साक्षात रे आउ जो ख्रीष्ट जीशु जीवित और मृत उभयंकर विचार करने जाऊँगी, ताहांको साक्षात रे पुणी ताहांको पुनरागमन और राज्यर शपथ दे तुमको दृढ़ आज्ञा देउछि, वाक्य प्रचार कर। वाक्य जहा कहूँ सेटा कह, तुमर कहानी तुमर संस्था तुमको प्रचार कर। आज एमती गोटे समय आसी लोक माने निजर अनुभूति को प्रचार कर, निज संस्था को प्रचार कर, निजर यूट्यूब चैनल को प्रचार कर, विभिन्न प्रकार विषय गुड़िक प्रचार कर। वाक्य नहीं, सेमानक शिक्षा रे वाक्य नथिबो, सेमानक शिक्षा रे हितजनक कथा नथिबो, स्मृति मधुर कथा थिबो। तुमे जे प्रकार जीवन यापन करी मध्य चर्च को आसी परिबो, फिल्म देखले भी चलिबो, कौन सी असुविधा नहीं। फिल्म रे मध्य अनेक शिक्षणीय विषय गुड़िक रही अछि। तुमे गर्लफ्रेंड तैयारी करि परिबो, बॉयफ्रेंड तैयारी करि परिबो, एथिरे मध्य कौन सी प्रकार असुविधा नहीं। हितजनक शिक्षा से मान पवित्र हेबा, धार्मिक हेबा, उपवास करिबा, सुसमाचार प्रचार करिबा, क्रूस बहन करिबा, ए प्रकार शिक्षा से मान को पसंद लागिबो नहीं। से वाक्य प्रचार कर, समय रे कि असमय रे सेथिरे उद्योगी हुओ, पुणी सहिष्णुता सह शिक्षा दे अनुजोग कर, पुणी धमक उत्साह दान कर। एटा पाउलंकर कथा। प्रिय माने शेष समय रे विश्वासी मानकर कानर समस्या हेबो, सेति पई से तिमोथी को कहउछंती, जो प्रकार भाव रे आमे जदि पढ़िबा प्रथम तिमोथी एहार 4 अध्याय 7 पद,
କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଅସାର କାହାଣୀ ସବୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣୀତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କର। କାରଣ କାନର ସମସ୍ୟା, ଅସାର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକକୁ, ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ବୋଲୁଥିବେ, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା କି ବାଇବଲରେ ନଥିବ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିବେ। କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ମୃତି ମଧୁର କଥା, ସେ ଆଜ୍ଞା କି ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏତେ ଗଭୀର, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ନେଇ ସେ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତିମୋତିକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ତିମୋତି 1:4 କି କଳ୍ପିତ ଗଳ୍ପ ଅଶେଷ ବଂଶାବଳୀରେ ମନୋଯୋଗ ନ କରି ଏହି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ଲୋକମାନେ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ, ଅଶେଷ ବଂଶାବଳୀ, ଯୋଉଟା କି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପକାର କରିବ ନାହିଁ, ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ, କାନର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ସଂଗୀତା ପୁସ୍ତକରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦ, ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦର ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ପଦଟା କି ମୋ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଛି। ଗୀତ ସଂଗୀତା 141:5 ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ମତେ ପ୍ରହାର କରୁ, ତାହା ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା ହେବ। ସେ ମତେ ଅନୁଯୋଗ କରୁ, ତାହା ମୋ ମସ୍ତକରେ ତୈଳ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ମୋ ମସ୍ତକ ତାହା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନ କରୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ମତେ ମାରୁ, ପିଟୁ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ମତେ ମାରିବ, ମତେ ପ୍ରହାର କରିବ, ତାହେଲେ ସେଟା ମତେ ବଥେଇବ ନାହିଁ, ମତେ ଦୟା କରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବିରଳ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଟାଣ କଥା କହିଥିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ କାନର ସମସ୍ୟା। ତୁମେ ଏଠି ବାଧିଲା ପରି କଥା କହୁଛ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କଣ ବାଧିଲା ପରି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କହିଛି କି? ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆଜିର ଲୋକମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ବାହାର କରିଦେବେ। କାରଣ ଆମେ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟରେ ଅଛୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କି ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ! ରେ ଚୁନଦିଆ କବର, 2 ଗୁଣ ନରକର ଯୋଗ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟାଣ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେ କହୁଥିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଶେଷ ସମୟରେ ଯୋଉ କାନର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କାନର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ତ? ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରହାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଲାଗୁଛି ତ? ସେ ମତେ ଅନୁଯୋଗ କରୁ, ତାହା ମୋ ମସ୍ତକରେ ତୈଳ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ମସ୍ତକରେ ତୈଳ ଢଳାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଘରକୁ ଯିବେ, ଯାଇ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ମତେ ତୁମେ ଅନୁଯୋଗ କଲ, ଆଜି ମତେ ସଂଶୋଧନ କଲ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଘରକୁ ଗଲାପରେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି କହିବେ କି, ସେ ସେମିତି କହିବେ କି, ମତେ ଦେଖେଇକିନା କହିଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। କାନର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଜଣଙ୍କର, ମିଠା ମିଠା କଥା, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା, କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ। ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ସେ କାନର ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଲେ ଆମମାନେ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବା, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ରେପ୍ଚରକୁ ନେଇଯିବ, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିବ, ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଆମର କାନର ସମସ୍ୟା ନ ହେଉ, ଆମେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗ୍ରହ ନ କରିବା, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥାରେ ଆମେ ମନୋଯୋଗ ନ କରି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ତୁମେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମ ନାମର ଗୌରବ କରୁଛି, ମହିମା କରୁଛି, ତୁମ ନାମର ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛି। ତୁମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ପ୍ରଭୁ, ଆମର କାନର ସମସ୍ୟାକୁ ତୁମେ ସମାଧାନ କର। ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ଯୋଉ କଥା ଆମକୁ ହିତଜନକ ଥିବ, ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଥିବ, ଆମକୁ ଗଠନମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ମନୋଯୋଗ କରିବୁ, ଦୟାକରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିକଣ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଯେ ପ୍ରକାର ନ ହେଇଯିବୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ଆମର କାନର ସମସ୍ୟାର ତୁମେ ସମାଧାନ କରି ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।
समस्त नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रभु आपण समस्त प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु प्रभु अनुग्रह कले आसंता अध्याय रे आ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य